আমরা সবাই খুব আনন্দের সঙ্গে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটাকে উপস্থাপন করব, এরকম একটা মনোবাসনা নিয়ে আমরা জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা অনুষ্ঠানটা শুরু করবো, এরকম একটা মাথায় ছিল ওই ধরনের একটা ব্যাপার। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমাদের অনেকটাই অনুষ্ঠানের বিঘ্ন ঘটালো। তো যাই হোক, এখন মোটামুটি বৃষ্টি থেমে গেছে, তাই সবাইকেই বলবো যে আমাদের মঞ্চে ডেকে নেব আমাদের সম্মানীয় অতিথি যারা আছেন, আমাদের সিইও সাহেব সীতারাম সাহু মহাশয়, আমাদের বিশেষ অতিথি বাপ্পা লাহা, মহিকান্ত দুলে, শুভময় ঘোষ, রাকেশ ধারা, শ্রীকান্ত লাহা, শ্রীকান্ত লাই। আপনারা আপনাদের আসন গ্রহণ করুন। সভাপতি, আজকের সভার সভাপতিত্ব করার জন্য আমি সীতারাম সাহু মহাশয়ের নাম প্রস্তাব করছি। এরপরে আছেন আমাদের আছেন স্যান। এরপর আমাদের আরেকজন অতিথি আছেন দিলীপ সিনহা মহাশয়, তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করছেন বর্ণালী স্যান। এরপর তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করছেন বর্ণালী স্যান। के चरणों में सिर झुकाते हुए मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। आप लोग आज यहाँ आए हैं इस बारिश के मौसम, बारिश के मौसम में, बारिश का मौसम तो था नहीं लेकिन बारिश हो रही। अब उस कैसा सपना आपका है आगे मैं बता रहा हूँ। आपको जब प्लान दिखाया होगा किसी ने तो कहा होगा कि आपका इनकम होगा। कैसा इनकम? बिना काम किए इनकम होगा, काम करने से इनकम होगा। यदि प्लान दिखाने वाले ने कहा होगा कि बिना काम किए भी आपके घर में इनकम आ सकता है, और यदि वो नहीं बताया
कि बिना काम किए नहीं, काम करने के बाद ही इनकम आएगा। मैं तो कहता हूँ कि शुरू में आपको काम तो करना होगा, बाद में भले आप करें न करें, आप कहीं रहें पैसे आते रहेंगे। उसको नॉन वर्किंग जोन वाला इनकम है, नॉन वर्किंग इनकम है वो। और उसके लिए सबसे पहले अभी बात हो रही थी सिंगल प्रीमियम की, और सिंगल प्रीमियम जब तक आप नहीं करते हैं, नहीं जमा करते हैं, कमांडर यदि सेना के पीछे रहेगा तो वह सेना कभी युद्ध नहीं जीत सकती। क्या आप लोगों ने सुना है कमांडर अपने घर में सोया हुआ है और सेना युद्ध जीत कर आ गई? ऐसा नहीं होता। कमांडर को आगे रहना होता है। और मैं जितने भी कमांडर्स हैं, चाहे वो मैनेजिंग कमेटी के हों, कोर कमेटी, इसी कड़ी में मैं आप सबके सामने मैं 1 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम जमा करता हूं। जो मोस्टली आप लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पर ही रजिस्टर किए हैं और आप लोग वहाँ पर ही अपना अपना वॉलेट देख रहे होंगे, अपना प्रोफाइल अपडेट कर रहे होंगे और वहाँ पर ही आप लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारा काम उसमें पेंडिंग में और अभी उसमें काम हो भी रहा है। और हाँ, जैसे कि सीताराम जी और बप्पा जी का बोलना है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कम मेहनत पे ज़्यादा काम करने का, और कम मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाने का। यहाँ पर ये आप लोगों को बहुत सारा वॉलेट्स मिल रहा है, बहुत सारा फीचर्स मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है, तो उसका इस्तेमाल करके आप लोग कम मेहनत करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इवन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स दे सकें, जैसे कि विड्रॉ करने का और इनकम करने का। तो ये सब छोटे छोटे काम हैं जो आप लोगों को इनकम को इंक्रीज करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इससे ऑब्वियसली आप लोगों का ड्रीम ज़रूर पूरा होगा। थैंक यू। অনেক পরিশ্রম করে অনেক কিছু পোস্ট করি, আপনারা হয়তো দেখেছেন। প্রমোদিয়া প্রিভিলেজ অফ ইন্ডিয়া পিপিআই যে সোশ্যাল মিডিয়া একটা গ্রুপ আছে, রেগুলার ওতে কিন্তু একটা আমরা শেয়ার করি, আপনারা সেগুলো দেখেন, বাট কেউ কিন্তু লাইক কমেন্ট বা শেয়ার কিছুই করেন না। তো আমরা আপনাদের কাছে একটাই বক্তব্য, আপনারা দেখছেন কিন্তু আর্থিকভাবে উন্নতি করার জন্য তো মঞ্চে চলে আসুন, নাহলে আমি প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের লিডারদেরকে বলে দেবো, কাল কিন্তু টোকেন আপনারা ইস্যু পাবেন না। ফাইন, যারা আছেন না বসুন। তো আজকে আমি বলবো এখানে যারা বসে আছেন কোর কমিটি, প্লিজ সিট নাও। বাকি সবাইকে বলবো সামনে আমাদের শিও সাহেব এবং আমার যারা অ্যাচিভ করে রেখেছেন, আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন, ভালোবাসা। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার এটা, এই এত দুর্যোগের মধ্যেও আমরা সবাই জেগে আছি, এটা কিন্তু কম বড় কথা নয়, কারণ আমাদের মধ্যে একটা খিদে আছে। কিসের খিদে? ইনকাম। এই কথাটা আমরা জানি, ইনকাম। তো এই কোম্পানি কাজটা কি, অনেকে নতুন মুখ এসেছেন, সবাই হয়তো ব্যাপারটা এখনো পুরোপুরি জানেন না। তখন এই কথা আমি বলছি যে আমরা কিসের কাজ করতে এসেছি।
আগামী দিনে যাতে কোম্পানি পাশাপাশি আমাদের কোম্পানির ফাউন্ডার বাপ্পা লাহা জোরে হাততালি জানাবো যেমন গোটা করি পাওয়া যায়। পাশাপাশি মেম্বার মানে হচ্ছে কি বাড়ির লোক, তাই তো? তো আমাদের কাজ কি না, আমাদের কিছু মেম্বার বানাতে হবে। আর কেটে, তাই তো? এতদিন কোনোদিন ঝাড়গ্রাম কোনোদিন তো নিয়ে এসেছি, আজকে এই করিনি। তো সেখানে কি আমাদের যে তারে বলা যায় এমন ঘন ঘোর বরিশায়, এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরে ঝরে তপহীন ঘন তমসায়। সে কথা শুনিবে না কেহে আর, নির্ভীত নির্জনের চারিধার, দুজনে মুখোমুখি গভীর দুঃখে দুঃখী, আকাশে জল ঝরে অনিবার। জগৎ কেহ যেন নাহি আর অনুভব, আধারে মিশে গেছে আর সব। বলিতে ব্যথিতে না নিজ কান, চমকে উঠিবে না নিজ প্রাণ। না সে কথা ছে পারি যদি মনোভার, শ্রাবণ